ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमिसुतं बुधश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतुकराय सर्वशुभम्। आज मे मास 6 तारीख मंगलवार हिंदू कैलेंडर मुताबक वैशाख मास 16 दिन मेष 23 दिन रे पदार्पण करिछि। आज शुक्लपक्ष नवमी तिथि चंद्र अवस्थान करिछन्ति महानक्षत्र सिंह राशि रे। आज कर्कट और मकर राशि घात चंद्र मकर राशि घात 12। आज दशमी तिथि एकोदिष्ठ और पार्वण श्राद्ध। जोगिनी पूर्व दिगरे अवस्थान करिछन्ति। दिन 8:40 पर उत्तर दिगरे अवस्थान करिवे। अतएव जोगिनी को बाम कड़े रखी यात्रा करि पारन्ते। आज दिनटी 12टी राशि लोकों पई आनिथिबा शुभ समाचार संपर्क रे जणाइबा पूर्व छोट अनुरोध टे करिबी। नुआ करी आम चैनल देखुथिले बेल आइकन टीपी आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। आपणकर व्यक्तिगत समस्या थिले आमको व्हाट्सएप जरिया रे जणाई परिबे। आसंतु मेषराशि संपर्क रे जानंतु। आज मेषराशि जातकंक मनरे सकारात्मक शक्ति प्रभाव पकाइब। मनरे कौनसी प्रकार नकारात्मक चिंता आणंतु नाही। आगामी दिन रे जहा हेबाकु जाउछि ताहा निश्चित रूपे आपणक पाई लाभदायक रहिबो। तूफान आसीब ता बाटे रे चली जीवो। शुभ काम गुड़िक संध्या 6टारू राति 8टा भितर सारिबाकु चेष्टा करंतु। आज पाई आपणक भाग्यशाली रंग सबुज। एबे आसंतु वृष राशि संपर्क रे जानंतु। प्रिय वृष राशि सिंह राशि रे चंद्रमा रही आपणक मन को चिंताग्रस्त करि पारंती। आपणक मनरे एकाग्रतार अभाव देखा देई पारे। तेणु कौनसी गुरुत्वपूर्ण कामटी हाथरू खसी जिबा पूर्वरु घनिष्ठ लोकंक सहायतारे कामटी को सफलतार सहित हातेई नियंतो। आपण कठिन परिश्रम करुछंती मात्र तार पूर्ण फायदा पाई पारु नाहंती। पूर्ण फायदा पाइबा पाई आज हलदिया रंगर पोशाक परिधान करि पारंती। अपराह्न 4टा पूर्वरु जरूरी काम गुड़िक सारी दियंतु। प्रिय मिथुन राशि आपणक मित्र और परिवार मध्यरे संदेहर वातावरण देखा देबा फलरे आपणक मनरे क्रोध जात होई पारे। परिस्थिति को चतुरतार सहित मुकाबिला करंतु। उभय पक्ष को तराजर दुई पाखरे रखी विचार करंतु। परिवार लोकंक प्रति अधिक उदारता देखाइबा दरकार नहीं कि बंधुंक प्रति आदौ सहानुभूति देखाइबा दरकार नहीं। आज पाई आपण हलदिया पोशाक परिधान करि पारंते। सकाळ 10टारू 11टा भितरे जरूरी काम गुड़िक सारी दियंतु। आसंतु कर्कट राशि संपर्क रे जानंतु। प्रिय कर्कट राशि आज उभय घर और ऑफिस रे आपण कौनसी परीक्षार सम्मुखीन होई पारंती। शांत मनरे सब काम गुड़िक निर्धारित समय भितरे सारी दियंतु। आपणक महत्वाकांक्षा मजबूत रहिबो। कठिन परिस्थिति को साहसर सहित सामना करी विजयी हेबे। इच्छा शक्ति को दृढ़ रखंतु।
ଆଜି ପାଇଁ ସବୁଜ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟାରୁ 1:30 ଭିତରେ ଜରୁରୀ କାମଗୁଡ଼ିକ ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ସିଂହ ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣନ୍ତୁ। ସିଂହ ରାଶିର ଜାତକ, ଆଜି ଆପଣ କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ବିବ୍ରତ ବୋଧ କରିପାରନ୍ତି। ଅବିଚଳିତ ରୁହନ୍ତୁ। ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଖେଳକୁଦ ଅବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନେ ପାଠ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ପାଇଁ ଆପଣ ମେରୁନ ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରିପାରନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ ରାତି 8ଟା ଭିତରେ ଜରୁରୀ କାମଗୁଡ଼ିକ ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କନ୍ୟା ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି, ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆଜି ସିଂହ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ସାମାଜିକ ପରିବେଶରେ କାମ କରି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସାମାଜିକ ପରିବେଶ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ରକ୍ତଗତ ସମ୍ପର୍କୀୟ, ପଡ଼ୋଶୀ ଆଦି। ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ। ସେହିମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଛି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ଅନିଷ୍ଟ କାମନା କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଯେଭଳି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ମନୋଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରୁ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ବିପଦରେ ପକାଇବା ଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଆଦୌ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣ ଗ୍ରେ ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରିପାରନ୍ତି। ଅପରାହ୍ନ 4:15ରୁ 5ଟା ଭିତରେ ଆପଣ କିଛି ଶୁଭ ସମାଚାର ପାଇପାରନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ତୁଳା ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶି, ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଆପଣ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ବଳତା ଅନୁଭବ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ ହାଲୁକା ଅନୁଭବ କରିବେ। ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିବାଦରେ ପଶନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରିବାର ବା ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କଳି ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରକ୍ତଚାପରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବେ। ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପୂର୍ବବତ୍ ରହିବ। ଦିନ 3ଟାରୁ 4ଟା ଭିତରେ ଜରୁରୀ କାମଗୁଡ଼ିକ ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ବିଛା ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶିର ଜାତକ, ଆଜି ଆପଣ ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନଚେତା ବ୍ୟକ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଏଇଠି ଆମ ପରାମର୍ଶ ହେଉଛି ଆପଣ ସେହିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କର ହିତାକାଂକ୍ଷୀ। ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 4:30ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ଭିତରେ ଜରୁରୀ କାମଗୁଡ଼ିକ ଶେଷ କରିପାରନ୍ତି। ଏବେ ଧନୁରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଧନୁରାଶି, ଅତୀତରେ କରିଥିବା କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଶୁଭ ପରିଣାମ ଆଜି ପାଇପାରନ୍ତି। ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ସମ୍ମାନ, ଧନ, ପଦୋନ୍ନତି ପାଇପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମୁତାବକ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଭଲ ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି। ତାକୁ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ସୁଖ ଓ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଜୀବନର ଗତିପଥକୁ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଅହଙ୍କାରକୁ ଚାପି ଦିଅନ୍ତୁ। ଅପରାହ୍ନ 4:15ରୁ 5:45 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଆପଣ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ରୁମାଲଟିଏ ପାଖରେ ରଖିପାରନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ମକର ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି, ଆଜି ଆପଣ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ବିଚଳିତ ରହିପାରନ୍ତି। ମାତ୍ର ତାହା ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ରଚନାତ୍ମକ କୌଶଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବିଜୟୀ ହେବାରେ ପାରଙ୍ଗମ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ହେଉ କି ଅଫିସରେ
आपण दक्षतार सहित काम करी सहकर्मी और वरिष्ठ अधिकारी निकटरे स्वतंत्र परिचय सृष्टि करि पारंती। सकारात्मक शक्ति को आकर्षित करिबा पाई हालुका रंगर पोशाक परिधान करि पारंती। दिन 3टा रु 4टा भितरे जरूरी काम गुड़िक शेष करि दियंतु। कुंभ राशि आज आपण मानसिक और शारीरिक भाव कर्मठ रही पारंती। आपणक नेतृत्व रे आरंभ करा जाइथिबा काम गुड़िक सफलतार सहित शेष हेब। उभय परिवार और सामाजिक क्षेत्र रे आपण उच्च प्रशंसित होई पारंती। जदि आपण कल कारखानार मालिक होइथांती तेबे उत्पादित सामग्री रा गुणात्मक मान को प्राथमिकता देबे। दीर्घस्थायी काम गुड़िक आरंभ करि पारंती। आज आपणक पई गाढ़ सबुज रंगर पोशाक पिंधिबा उचित हेब। मध्याह्न 12टा रु दिन 1टाए भितरे जरूरी काम गुड़िक सारिबा को चेष्टा करंतु। आसंतु मीन राशि संपर्क रे जानंतु। प्रिय मीन राशि चंद्रमा सिंह राशि रे अवस्थान करिथिबारु आज आपण कोनोस असुविधा रे पड़ी पारंती। सत कथा कहिले चंद्रमा आपणक धैर्य और शांत स्वभाव को परीक्षा करुछंती। तेणु आपण शांत रही परिस्थितिर मुकाबिला करंतु। मनरे नकारात्मक चिंताधारा आणंतु नहीं। निर्धारित समय भितरे सबु समस्या दूर होई जिवो। सकाळ 10टा रु 11टा आपणक पई भाग्यशाली समय। आज पई आपण धड़ा रंगर पोशाक पिंधि पारंती। आज पई एतिकी कही विदाय नेउछि। पुणी देखा आसंता काली।